ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизиони вилояти Суғд ки мавзӯи ҳифзи арзишҳои миллӣ дар вазъи асоси ҷаҳони муосирро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Бо ин мақсад коршиноси доимии барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа ва яке аз фаъолон таҳлилгари масоили сиёсӣ устод Саидзода шуҳрат даъват шуданд. устоди азиз, барои иштироки пайвастаатон дар барнома ва ибрози андешаҳои созанда ва ҳамчунин саҳми арзандаи шумо дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносии худогоҳии миллӣ ба шумо ташаккур мегӯем. ва дар ҳақиқатан ҳам имрӯз мо мебинем ки вазъи ҷаҳони муосир аз пештара бештар, ҳассостар, мураккабтар, пешгӯинашавандтар боқӣ мемонад ва дар минтақа авҷ гирифтани ташкилотҳои хусусияти экстремистию террористӣ дошта ва бо шаклу усули нав фаъолияти онҳоро ба роҳ мондан ва ҳамчунин дар баъзе аз минтақаҳои ҷаҳон боз ҳам хеле шиддат гирифтани низоъ байни кишварҳо. Ва аввалан устод мехостем аз шумо пурсида бошем андешаи шумо вобаста ба вазъи кунунии ҷаҳонии муосир. Марҳамат. Ташаккур барои даъват ба барномаи имрӯза. Воқеан вазъи сиёсии ҷаҳони имрӯз чун агар такя ба баромаду паёмҳои ҳамасолаи роҳбари давлат агар назар кунем, мо дар як марҳилаи агарчи рушду тараққиёту пешрафтҳои назарраси иқтисодиву технология ҳамарӯза мушоҳида мекунем, огоҳ мешем, аммо дар баробари ин хавфу хатарҳо болои як фарҳанг, болои як миллат бисёр ҳам нисбат ба садаҳои қабл, садаи 2019 бештар ба назар мерасад. Чаро? Барои он ки имрӯз воситаҳои муассири таъсиррасонӣ ба назар мерасад, воситаҳои муассир аз тарафи ҳизбу созмонҳо, қудратҳои сиёсӣ ки вақте мехоҳанд ягон лоиҳаҳои ғаразноки худшона дар ин ё он минтақа, дар дохили ин ҷомеа ё ягон кишвари дигар вақте мехоҳанд амалӣ кунанд, албатта онҳо аз воситаҳои муассир истифода мебаранд. Бинобар ҳамин хавфу хатарҳо зиёд ҳастанд, ё ба қавли пешвои миллат ки чанд маротиба ҳамин нуқта таъкид шуд, аз нав тақсимкунии ҷаҳон дар шаклҳои гуногун сурат гирифта истодааст. Албатта қафои ин тақсимкуниҳо ба хотири иқтисодиёт аст. Пеш аз ҳама барои ба даст овардан соҳиб шудани захираҳои бузурги зеризаминие ки дар ин ё он кишварҳо ҳамчун сарчашмаи бузурги захираҳо дониста мешавад. Ва барои амалӣ намудани ҳамин мақсаду ҳадафҳо бисёртар вақте ин ё он қудратҳои сиёсӣ назар мекунем, онҳо бевосита худашон не бо истифодаи ин ё он гурӯҳҳои бегона ҳамин мақсадҳои худашон амалӣ мекунанд. Албатта бештар ҳамун гурӯҳҳое ки зуд ба аз сабаби нашинохтани мақсадҳои бегона барои худашон бегона, аммо барои оное ки фармоиш метиҳанд барои ваҳо маълум истифода мешаванд, ё он гурӯҳе ки аз нуқтаи назари маънавӣ, аз нуқтаи назари фикрӣ қафо монда ҳаст ё суст аст, ё аз нуқтаи назари иҷтимоиву иқтисодӣ ки бештар барои ваъдаҳои маблағҳои калоне ки онҳо мегӯянд барои он фирефта мешаванд ва паст будани маърифати сиёсӣ, маърифати динӣ ва гоҳо вақто чандин омил якҷо мешаванд. Ҳама инҳо масалан барои замина барои ба вуҷуд омадани ҳамин нооромиҳо ба назар мерасад ки хай албатта мо шумо медонем ки ин раванди низоъҳои ҷаҳонӣ ҳамеша буданд, ё баъзан муаррихон ҳастанд мегӯянд таърихи ҷаҳон ин таърихи ҷангҳост. Умуман дар дунё рӯзҳои орому сулҳу осоиштагӣ бисёр кам буд. Барои чи? Барои ин ки ҳар як давлат, ҳар як миллат ҳам барои ҳифзи ҳастии худаш ва ҳам барои ҳарчи бештар ба даст овардану захира кардани захираҳои гуногун талош мекунад. Албатта дар ин раванд рақобатҳои носолим, фаъолиятҳои ғайриқонунӣ ҳаст ва бештар дар ҳамин ҷараён, дар ҳамин раванди ба даст овардани захираҳои хуб зеризаминӣ ва ҳар гуна имкониятҳои васеъ бештар халқҳое ки аз лиҳози фикрӣ заиф ҳастанд, аз лиҳози иқтисодиву сиёсӣ қафо монда ҳастанд, онҳо истифода мешаванд. Афсӯс мо шумо шоҳиди он ҳастем ки дар ин 100 соли охир бисёртар анамин мардуми мусулмон зиёдтар истифода мешавад, чун
намедонам гоҳо вақто ин сабаби он аст ки ин мардум дар раванди ташаккулёбии давлати худ қарор доранд, чунки онҳо масалан 100 соли охир бисёртар ҳамин давлатҳои агар мусулмоннишина шумо нигоҳ кунед, онҳо давлатҳои навтаъсис буданд ва дар онҳо анамун андешаҳои миллии дуруст ташаккул ёфтагиш не. Инҳо бештар зери шиори масалан шиорҳои динӣ худашонро маҳдуд карданд, дар ҳоле ки ин ҷаҳоне ки масалан яъне ташаккулёбии давлатҳои миллӣ бисёртар марбут ба давлатҳои аврупоӣ аст, ки онҳо масалан тоза дар ҳамин самт муваффақ шуданд. лекин мардуми мусулмон боз ҳам бештари вақтҳо зери таъсири ҳамун шиорҳои баланди динӣ боқӣ мемонанд ва ҳуввияти худашона маҳдуд ба ҳуввиятҳои динӣ мебинанд, дар ҳоле ки мо агар манзараи ҷаҳони масалан сиёсии ҷаҳонро агар нигоҳ кунед, агар инҷа ҳар як миллатҳо манфиатҳои миллии худашона доранд, агарчи онҳо аз динашон даст накамешиданд, оли чанд давлатҳое ҳастанд ки бинед баробари он ки худашона масалан мусулмон мегиранд, инқадар аз арзишҳои динӣ ҳимоят мекунанд, вале вақте ки масъалаҳои миллӣ бошад, онҳо онат боло мегузоранд, манфиатҳои миллии худшона боло мегузоранд. але афсӯс аз сабаби таҳлили дуруст надоштан, дарки нодурусти масалан амин равандҳои сиёсӣ гоҳо вақтҳо сабаб мешавад ки як тӯдаи камсавод аз лиҳози донишҳои сиёсию масалан динӣ ташаккул наёфта фирифтаи анамина ҳизбу созмонҳо мешаванд, чӣ дар дохил ва албатта бештаришон вақте ки берун аз ватанашон ҳастанд, масалан ё мардуме ки берун мераванд, онҳо бинобар ҳамин заъфи фикрии онҳо боис мешавад ки зуд ба ҳамин ҳизбу созмонҳои ваъдаҳошон, шиорҳошон дода мешавад ва аҷоибии кор дар он аст ки онҳо аз таърихи худашон бохабар нестанд. чунки вақте ки мо агар таърихи худамо, яъне таърихи гузаштаи худамо агар дуруст донем, мо ҳеҷ вақт ба шиори дигар ҳизбу созмонҳо ё қудратҳои сиёсӣ дода намешавем, чунки мо гузаштаи пурифтихор доштем. Мо масалан давлатдории Сомониён ин як бузургтарин давлат буд дар гузашта, ё мо дар масалан 5500 солаги Саразм, ин худаш шаҳодати он аст ки мо дар гузашта инқадар тамаддуни бузург доштем. чаро мо бояд дигаро бояд моя гӯш кунад, чунки мо фарҳанг доштем, мо забон доштем, мо арзишҳои миллии баланд доштем ва ҳатто чӣ қадар халқу миллатҳои гирду атрофе буданд ки аз мо чӣ қадар чизҳое омӯхтанд. мо барои башарият дар рушди ҳатто дар рушди тамаддуни исломӣ мардуми тоҷику форс инқадар нақше гузошт ки ҳатто худи арабҳо нагузоштанд. ё мо масалан дар рушди масалан илми тиб, масалан илми математика ё дигар масалан илмҳо гиридагар инқадар донишмандои мо тибу химию дигар масалан соҳиба нақши назаррас гузоштанд. Аммо мо дар ин садаи 21 гоҳо пайдо мекунем нафароне ки ба ҷои ин ки такя кунем ё ифтихор кунем ба ҳамин гузаштагони худамо, рӯ мебиёрем ба арзишҳои бегона. чаро? барои ин ки якум аз ҳамун худбехабарӣ, ноогоҳӣ, огоҳӣ ё паст доштан аз таърихи гузашта. дуюм зери анамун зоҳири гӯем масалан зиндагии бегонагон зуд дода шудан, мафтун шудан ба ҳамун. мо албатта худамои вақте ки бо дигар давлатҳо муқоиса мекунем, албатта мо дар ин вақт иштибоҳи сахт масалан дучор мешавем, чунки ҳар як давлат сарнавишту гузаштаи худаша дорад. агар мо дар ҳамин масъала агар иштибоҳ мекардагишем, бояд ҳаракат кунем ки барои роҳ надодан ё ба иштибоҳ агар нигоҳ кунем, мо бояд аввал 20 сол 30 соли пеша ёд кунем ё масалан 100 солаҳои пеш нигоҳ кунем ки мо дар кадом ҳолат қарор доштем ва имрӯз ба кадом рӯз расидем. дар дигар маврид албатта мо боз фиреб мехӯрем, боз ба бегонагон рӯ мебиёрем. ё Мавлоно дар ҳамин маврид мегӯяд ки халқро тақлидашон барбод доданд. яъне халқро вақте ки мо тақлид мекунем дигароба, бар ҳоле ки ваҳо барои мо намуна нестанд, мо худамо арзишҳое дорем ки агар ҳамон ба такя кунем, мо дигар ҷаҳониён бовар кунед аз нуқтаи назари созандагӣ инқадар тамаддуну арзишҳои баланд доштан, мо барои ҳамин гуфтаҳои тасдиқ кардан. бинед ҷаноби олӣ вақте чанд пешниҳодҳои назаррасе ки вобаста ба масъалаҳои обу иқлим доштанд, ҳамаи ҳамин нишондиҳанда чи аз хиради бисёр ҳам азалӣ мо доштем. мо дар масъалаи сулҳ мо дар ҷаҳон намуна ҳастем, дар масъалаи ташаббусҳо вобаста ба обу иқлим мо масалан намуна ҳастем, дар масъалаи арзишҳои бисёр ҳам инсонӣ ва умумибашарӣ доштан мо намуна ҳастем.
чунки мо барои дигарон дар гузашта омӯхзондем. мо масалан тамоми осорҳои классикои мо агар имрӯз барои ҷаҳон муаррифӣ мекунам гӯед ҳамаш баёнгари он аст ки ин миллат таърихи гузаштаи бисёр бой дошт ва набояд имрӯз тақлид ба дигарон кунад, набояд худашро хору залилу муҳтоҷу дастнигари дигарон кунад. дуруст ки инҷо омилҳои иҷтимоию молиявӣ иқтисодӣ таъсир дорад, аммо мо баъди манамин агар мо 35 сол агар дар умум назар кунем, агар мо дар шароитҳои вазбин аз сар гузарондем шароити вазбин, аммо имрӯз мо хеле шароитҳои хуб расидем. Намегум, ман боз ҳам мегум, афсӯс ки бисёр ҷавонон, баъзе аз шаҳрвандон муқоисаи худашона масалан бо як зиндагии зоҳирии як мардуми Аврупо ё Амрико мекунанд, дар ҳоле ки اون قدر در اون جامعه مشکلات‌های اخلاقی، مشکلات‌های روانی دارد که حتی مشکلات‌های زندگی هم است که نشون می‌دهد. مثلا اونها بهترینش مثلا معرفی میکنن و ما فکر میکنیم که در همه مثلا در اونجا همه خیلی زندگی. از دیگه طرف هم ضرور نیست که ما با زندگی خب حال اجتماعی و اقتصادی آن خودمون مقایسه کنیم. ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش، با 100 سال پیش چه حال داشتیم و دیروزی خودمون. بعدا اگر امروز در مسئله استقلالیت و اون دستاوردهایی که زمانی صاحب استقلال با اون صاحب شدیم، اگر با این قدر این ارزش‌های بسیار هم بنیادی حساب میشد برای ما، اگر روی این اندیشه نکنیم، اگر به قدر این چیزا نرسیم، ما عموما اگر نگاه کنید اگر چقدر در دنیا ملت‌هایی هستند که برای صاحب استقلال شدن یا صاحب دولت شدنشون تلاش و کوشش میکنند، اما خیر نیستن. آخر چقدر صدها خلق‌ها هستند که صاحب دولت نیستند. ما امروز صاحب دولت بودن برای ما از همه گفتن ممکن است که دستاورد بسیار هم نظررسی ما به حساب می رود. ما با همین راه میتونیم هم در دنیا به طور شایسته ملت خودمون ارزش‌ها معرفی کنیم و هم زندگی شایسته خودمون در داخل کشور سازیم که ساخته ایستاده. اگر ما قدم به قدم نگاه کنید، نشان دهنده های رشد اقتصادی همه ساله در ما 7-8% هر سال ما رشد اقتصادی داریم. درآمد اهالی سال از سال زیاد شده است. سطح زندگی مردم بهتر شده است. اما وقتی همین دلیل های گاه و وقتا ما نگاه میکنیم، از طرف دیگر البته طلبات های خودی مردم میان زیاد شده است. وقتی طلبات زیاد شده است، مثلا از یک طرف بهبودی وقتی مقایسه میکنید، البته هم وقت در اینجا با مشکلات و ضدیت ها به نظر میرسد که گاه جوانان در همین جهت میگن که ما همون شرایطی که در یک کشوری دیگر هست ما نداریم. درست، ما اون شرایط نداریم. اونها هم مثلا شما تاریخش رو نگاه کنید چی روزهای گذروندن برای همین روز رسیدن. اما ما هم در همین وقتی کوتاه بعد سال 2000 هم گیریم چقدر نشان دهنده بلند برسیدیم. ولی بسیار هم مثال میبرن که در یک خانه چند امروز نقلیات است. در یک خانه چقدر مثلا تجهیزات های تکنیکی است. همین چی است؟ این همش یا سطح طرز لباس پوشی مردم نظر کنید، طرز زندگی یا طرز معرکه‌ای که امروز ما میگذرونیم نظر کنید. حتی مردم اروپا هم معرکه ها نمیگذرونند با این قدر شماره زیاد. ما البته مردمی هستیم که بسیار هم حالا ارزش‌های انسانی عمومی بشری در ما بسیار بلند است. برای همین امروز برای ما آگاهی بلند بسیار مهم است. تا آگاهی بلند نداشته باشیم ما تحلیل درست کردن نمیتونیم. برای همین زود فریب میخوریم، زود باز به بیگانگان تقلید میکنیم که البته این برای استقلالیت وحدت یگانگی تاجیکستان خطر دارد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید و بسیار هم اندیشه‌های سازنده که هر یک فکر میکنم نفری که میشنود باید درک کند که ما ملتی هستیم که خیلی بالا اشاره کردن تاریخی بیش از 6000 سال داریم و سهم تاجیکان در رشد تفکر جهانی خیلی و خیلی نظررس است و استاد عزیز در حقیقت در وضع همین گفتیم جهانی بسیار مرکب امروز و ما در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم که در برابر آنه که گروه‌های ارتجاعی یعنی عموما تهدیدهای دیگر هست، در برابر این در شبکه‌های اجتماعی بعضی مبارزه‌های اطلاعاتی با تشکیلات تروریستی اکستریمیسم نسل اسلام که در فعالیت داشت و بعد از اعلان شدن تشکیلات اکستریمیستی تروریستی امروز در دیگر کشورها یعنی توسط شبکه اجتماعی امروز همین گونه عمل‌ها رو کرده ایستادند. و استاد می‌خواستم از شما پرسیده باشم که تا چه اندازه امروز به طلبات امروز جوابگو هست این کارهای مفکوروی ما توسط شبکه اجتماعی و به خاطر آنکه تاثیرگذاری آن زیاد باشد امروز کدام کارها رو باز به انجام برسانیم؟ مرحمت سودیس. خب امروز درست گفتید که روند انامین رقابت‌های سخت قدرت‌های سیاسی توسط استفاده تکنولوژی‌های معاصر
یعنی تهاجم‌های گوناگون فرهنگی با پخش اطلاعات‌های گوناگون توسط شبکه‌های اجتماعی رفته ایستاده است. در همین مورد ما چقدر میتوانیم اندیشه مردم خودمون از انمین آسیب دیدن از هر گونه اطلاعات‌های برای جامعه ما، برای مردم ما، برای ملت ما ضررناک نگاه داریم. ما البته برابر اون که صاحب استقلال شدیم، در دهه اول حکومت تاجیکستان دولت به‌واسطه برای انمون برقراری صلح و وحدت در تاجیکستان فعالیت نمود، ولی بعد سالهای 2000 ما در روند برقرار نمودن پایه‌های صاحب استقلالی و عموما بنیاد نمودن دولتداری ملی قرار داشتیم و بسیار اندیشه های گوناگون دایر به اندیشه ملی که ما باید روی کدام اندیشه های بنیادی ملت فکر کند، اندیشه کند و از روی کدام واسطه های تأثیر بخش استفاده کنیم که تا مردم اندیشه سالمی برای جامعه ما، برای رشد ما، برای آینده ما استفاده شود. و من دایر به همین چیز میخواهم که یک سخن پیشوای ملت درباره اندیشه ملی گفته باشم، پس درباره همین چیز اندیشه کنیم که اون تا کدام اندازه ارزش‌هایی که در اینجا گفته شد مهم است. مثلا در یکی از برآمدهای رهبر دولت ذکر می شود که در شرایط کنونی مضمون مندرجه اندیشه ملی پیش از همه از صدقاً دوست داشتن وطن، گرامی داشتن ارزش‌های ملی و عمومی بشری، تحکیم دولت ملی، مهنتی بنیادکارانه و به نفع جامعه و در این اساس تامین نمودن زندگی ارزنده برای تمام شهروندان، فراهم آوردن شرایط مساعد برای عملی گشتن امکانات و استعداد ذهنی و جسمانی هر یک فرد تاجیکستان عبارت است. یعنی در حقیقت ما بعد سالهای 2000 مسئله تشکل دادن اندیشه ملی پیش آمد و بسیار حتی دانشمندان روی همین در شکل کتاب و مقاله و برآمدها نظر خودشون پیشنهاد کردند و حتی اندیشه ملی ما زیر مفهوم‌های ملت، استقلالیت، دموکراسی و پیشرفت که از مهمترین ارزش‌ها برای تشکل ارزش ما یعنی اندیشه ملی بیان کرده شدند و در همین مورد رهبر دولت یادآور شده و حتی سپارش هم میدهند که من بعد برای تعلیم همین فن به وزارت معارف سپارش میشد که آماده کردن کتاب درسی تحت عنوان اندیشه ملی و استقلالیت دولتی تهیه کرده شد، کتاب درسی، چون که همین مسئله در حقیقت برای مهم به سبب همین سوال پیش نگذاشت. حتی در برنامه شما میگن که آموزش اندیشه ملی در همبستگی با ارزش و دستاوردهای استقلالیت دولتی و دانستن مضمون و ماهیت آن وظیفه جانی هر یک شهروند، نورسان و جوانان، علاوه خصوص دانشجویان میباشد. که این مسئله ارزش اندیشه ملی در تشکل در تفکر جوانان ما جا کردن اون سالها که اونقدر تا به امروزه تأثیری نظررس اطلاعاتی نبود، همون مثلا شما 20 سال قبل گیرید اگر امروز ما چقدر جوانان ما همه روزه مثلا در دست خودن همین تکنولوژی اطلاعاتی و گوناگون دارن که هر روز اونها اطلاعات گوناگون میگیرند و زیر تاثیر اون اطلاعات میمونند. بنابر همین برای مردم ما، برای مخصوصا نسل نورس و جوان ما امروز اندیشه ملی داشتن بسیار مهم. اکنون حکومت تاجیکستان پیشوای ملت بسیار اقدام‌های نظررس در این سمت تحریزی کرده ایستادند. مثلا جلب نمودن نورسان و جوانان به مطالعه کتاب، چون که اندیشه ملی در زمینه انمین افکار و اندیشه های بلند تاریخی و سیاسی که ما در گذشته داشتیم تشکل می‌یابد. همین آزمون‌هایی که همه شما مثلا با خبر هستیم، آزمون‌های جمله فروغ سپیدان‌های علم، فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، همه این یک واسطه جلب نمودن نورسان و جوانان به آموزش، مطالعه، ایجادکاری، فعال بودن در حیات جمعیتی و درست درک کردن روندهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که چی در داخل تاجیکستان چی از بیرون رفته ایستاده است. و به غیر از این به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی تقدیم شدن 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان و به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی تقدیم شدن کتاب شاهنامه به مقدار 1,700,000 نسخه به شهروند تاجیکستان. این هم از زمره همون اقدام های هست که اندیشه مردم ما
солим ташаккул ёбад. Яъне солим ташаккул ёбад ба он маъние ки мо бояд таърихи гузаштаи худамон дуруст донем. вақте мо дар бораи андешаи миллӣ мегӯем, инҷа сухан дар бораи он меравад ки мо бояд масири ояндаи рушди худамон муайян кунем. барои ин ки мо рӯҳи ояндаи худамон муайян кунем, бе ин намешавад одам аз таърихи худ ҳичи огоҳ набошаду рӯҳи ояндаи худашро муайян кунад. бинобар ҳамин тамоми талошҳое ки имрӯз шуда истодааст ба хотири он ки мо аз гузаштаи худ бохабар бошем. чунки ноогоҳ будан аз гузашта мои аз лиҳози масалан маънавӣ хароб мекунад. Масалан ё мо наметавонем бетакя ба ҳамон таърихи пурифтихор ё арзишҳои миллии бисёр ҳам қавӣ устувор имрӯз худамон масалан дуруст шиносем ва рушди ояндаи худамон таҳризӣ кунем. бинобар ҳамин имрӯз масъалаи баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардуми мо бисёр муҳим аст. кадом яке аз донишмандо менависад ки ҳеҷ чиз арзандатар аз худшиносӣ нест. ҳеҷ чиз арзандатар аз худшиносӣ нест. ҳеҷ аз ифтихоре ҷуз аз худшиносию доноӣ нест. ҳеҷ ганҷе шоистатару волотар аз хирад нест. яъне агар мо хоҳем ки воқеан имрӯз андешаи мардуми мо махсусан насли ҷавону навраси мо бояд солим бошад ва ба тавъан ба манфиатҳои миллии мо бошад, дар ҳамин маврид имрӯз мо ҳар чӣ тавонем бояд ҷавонони худамон сафарбар кунем ё шавқу масалан майлу рағбати онҳоя ба омӯзиши китоб, ба омӯзиши таърих, ба мутолиаи китоб, ба фаъол будан дар корҳои ҷамъиятӣ, корҳои созандагӣ, ободкорӣ мо бояд равона кунем. ва дар Тоҷикистон бесабаб ҳам соли 2026 соли тақвияти корҳои бунёдкорию созандагӣ ва таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ монда нашудааст. барои он ки мо то агар аз нуқтаи назари худогоҳӣ сатҳи мардум огоҳише агар боло набардорем, онҳо аз воқеияти имрӯза ва замони гузаштаи мо дуруст огоҳ намешаванд. хуб албатта инҷа масъалаи дигар ин аст ки наметавонем мо инқадар мардуми зиёда гоҳо вақто масалан дар як муддати кӯтоҳ андешаи масалан баланда дар онҳо ташаккул дем. аммо мо қишри зиёӣ дорем ва вазифаи зиёиам дар ҳама давру замон анамин мардума бо анамун чароғи маърифати худаш, бо равшан кардани масири ояндаи ҷомеа саҳм гузоштан аст, мардума ба роҳи дуруст бурдан аст ва аз хавфу хатарҳо мардума огоҳ кардан. чун ҳамаи мардум ҳама вақт аз хавфу хатарҳо огоҳ нестанд. онҳо гоҳо вақто хатарҳоя зоҳираш ки бисёр ҷалбкунанда аст, гӯё ба хотири масалан манфиати онҳо хизмат мекунад, гоҳо масалан онҳоя бо ҳар ваъдаҳои масалан молиявию иқтисодӣ онҳоя мафтун мекунад барои бартараф кардани мушкилотҳои гоҳо. бинобар ҳамин онҳо зуд фирефта мешаванд. пас дар ҳамин давра аслан барои миллатҳо ҳамеша хавфу хатарҳо доимӣ ҳастанд. ҳеҷ вақт ин хавфу хатаре ки мо мегӯем гоҳо вақто инҳо фақат шиддаташон пасттар мешавад, гоҳо вақто шиддаташон боландтар мешавад. вақте масалан дар дунё нигар кунед, вақте ки баъзе ҳодисаҳои сиёсӣ дар як минтақа мешавад, як мушкилоте ки қаблан буд сусттар мешавад, шиддаташ, таъсираш, баррасиш поёнтар, аммо ин масъала аз байн нарафтааст. бинобар ҳамин вақте мебинед баъзе ҳизбу созмонҳои ифротию террористӣ як муддат масалан мебинед ки хеле хомӯш мешаванд ба як маъно, зоҳиран хомӯшанд, аммо онҳо бозам дар ҷомеа корбарӣ мешавад, бозам онҳо роҳҳои таъсиррасонии худашонро ҷустуҷӯ мекунанд, чӣ қадар масалан то метавонанд онҳо барои хароб кардани андешаи миллӣ кор мекунанд. барои ҳамин набояд дар ҳамин масъалаи ташаккули андешаи миллӣ мо сустӣ кунем. ҳар рӯз мо бояд рӯи андешаи миллӣ дошта бошем, чунки ҳар гуна рушд аз андеша оғоз мешавад. мутафаккири хуб як мутафаккири дар гузашта бисёр ақидаи дуруст мегӯяд ки ман фикр мекунам пас ман вуҷуд дорам. яъне инсон асли инсон дар андеша масалан хулоса мешавад. вақте андешаи солим ҳаст, вақте дар ҳамин самт механизмҳои корбарӣ барои татбиқи андеша аст, дар вақт албатта ҷомеа пеш мерад. мо омадем бисёр вақто рӯи масалан иҷтимоиёти худамон маҳдуд шудем, масъалаҳои маишии худамон маҳдуд шудем. як масалан қишре ҳастанд ки имрӯз дигар парвои ин арзишҳои маънавӣ надоранд, як қисме ба мушкилотҳои иҷтимоии худашон машғул шуда истоданд. барои ҳамин афсӯс ки ин масъалаҳо аз зери масалан таваҷҷӯҳи масалан бояд
قسمی از زیادی اهالی بیرون میشد. بنابر همین در همین مورد وظیفه مهمی قشر روشنفکری جامعه در آگاهی بودن و مردم به سمتی که رشد آینده جامعه ما تامین میکند که اگر ما نظر کنیم همه هدف‌های استراتژی امروز به خاطر رسیدن به زندگی شایسته روانه شده است. البته در برابر آن برای ما امروز ارزش‌های معنوی بنیادی جامعه ما مهم است، چون که تاجیکان در گذشته همچون یک ملت تمدن فرهنگی میشناختند. باز هم ما چقدر در همین زمان صاحب اسقالی امروز با یک افتخار گفته میتونیم که چقدر ما توانستیم تاریخ پر افتخار خودمون جهانیان به معرفی کنیم، چقدر مثلا در فهرست یادگاری های مادی و غیر مادی یونسکو چقدر اون ارزش هایی که ما در گذشته یا رسم آیینی هایی که ما در گذشته داشتیم و امروز با از نو احیا کردیم در آنجا ثبت شد. امروز در جهان تاجیکان و تاجیکستانیان همچون دولت تشبسکار میشناسن، رهبر دولت تشبسکار میشن. خب چند پیش کنفرانس چهارم سطح بلند اوید به مسئله آب که در شهر دوشنبه شد، این خودش شهادتی اون است که تاجیکستان بارها و بارها همچون میزبانی برگزاری چهاربینی‌های سطح بین‌المللی شد. یا 3 سال قبل با اشتراک پیشوای ملت در سازمان ملل متحد چهاربینی دوم در تاریخ سازمان ملل متحد وابسته به آب تاجیکستان پیشوای ملت تحت ریاست تاجیکستان برگزار. این اراده قوی، جسارت، غیرت، تلاش‌های رهبر دولت با گذشت وقت ثابت نمود که اگر یک ملت کوشش تلاش کند به هدف‌های بسیار هم بلند و عالی میرسد. و این ما فقط در سمت سیاست خارجی میگیم. اگر ما در سمت رشد اقتصادیات داخلی نظر کنید، تمام منطقه‌های تاجیکستان با هم پیوست. البته برای وحدت و یگانگی ما بسیار مهم بود. وقتی این ما کوه‌ها که بسیار وقتا مثلا منطقه‌های ما مانع میشد برای پیوند و یگانگی، همین مشکلات ما مثلا برآمدن از بحث کمیونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت انرژتی، تامین امنیت آزادی، ببینید چقدر در همین سال ما به نشان دهنده‌های نظارت نائل شدیم. و البته این معنی رو ندارد که جامعه ما دیگر مشکلات ندارد، اما از دیگر طرف اگر ما همین دستاوردهای به قدر همین دستاوردها نرسیم، اگر ما روی تحکیم صاحب استقلالی اندیشه نکنیم، کار نکنیم، اگر مردم خودمون از در تشکل اندیشه سالم مردم کار نکنیم، البته جهان که خیلی رقابت شدید رفته شده است، باز هم انمو ارزش‌های ما از خود میکنن، باز هم ما مثلا همچون ملتی بی تاریخ و بی فرهنگ و ملتی که گویا که مثلا مربوط به کدام خلقیت و ملت‌های نو بود، مثلا نو پیدا شده، مثلا علاقمند دارد، با همون پیوند میتن. برای همین ما امروز حق داریم، این حق خودمون با تلاش و کوشش باید صاحبی کنیم. و در همین سن من فکر میکنم رهبر دولت برای هر یک نفر، خاصه برای جوانان، همچون یک شخص وطن دوست، معرفی‌گری ارزش‌های بلند ملی، تمدن آفرینی که ما در گذشته داشتیم، اینا ثابت کردن. و ما البته در همین سمت برابر حکومت، رهبر دولت تلاش کنیم. اگر هر نفر در جای خودش با احساس بلند یعنی مسئولیت وطنداری، با غرور یعنی ملی خودش اگر تلاش کند، فقط با منفعت‌های خودش محدود نباشد، کمتر هم دلش برای همین جامعه، برای همین ملت، برای همین دولت اگر سوزد به قوله، البته یک کاری برای همین جامعه میکند. وقتی هر نفر یک کاری انجام دهد، البته که این جامعه پیش نرفته نمیماند و ما اون وقت متحد میشیم. اون وقت ما روی ارزش‌های عمومی که برای همه ما تعلق دارد سرجم میشیم. البته هیچ وقت یگان دولت ابرقدرت، دولت ملت‌های خرده که سرجم بودن، شکسته نتوانسته است در تاریخ. اونها البته لطمه و ضربه های زیاد زده شدن. چه خودی گذشته ما چقدر روزهای سنگین این ملت در تاریخ این چند هزار سال اخیر دیدیم. اما این هزار ساله یک شانسی نو، یک امکانیت نو برای باز هم متحد شدن، باز هم برای بنیاد کردن جامعه نو، باز هم برای رشد یک دولتی که ما همین هر چقدر هم نباشد امروز صاحب استقلال شدیم و صاحب شدیم، همینا یک چقدر که رهبر دولت میگن برای نسل‌های آینده همچون یک ملک آباد میراث گذاشتن ما باید تلاش کنیم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و ببینیم که بعد از صاحب استقلال گردیدن و زیر تشبس‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در طول همین چند سالی صاحب استقلالی،
ما برای احیای تمدن و تاریخ خود و همچنین شناخت چهره های تاریخی بسیار تشبس های بی‌نظیری پیشوای معظم ملت بود. چون اعلان گردیدن سال بزرگداشت امام اعظم 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی، 700 سالگی مولانا، احیای تمدن آریایی و همین تشبس ها و همچنین ببینید که از جانب پیشوای معظم ملت هدیه ترجمه و هدیه کتاب قرآن به هر یک خاندان و همچنین کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، همچنین تاجیکانی علامه باباجان غفورов و در آخر ما چند همگی یک ماه قبل شاهدی بسیار هم یک رویداد مهم تاریخی و سیاسی گردیدیم که یعنی نفرانی که به خاطر آنه که این ملت صاحب یک دولت باشه، شما بسیار یک اندیشه خوب گفتید استاد، نفرانی هستند که حتی مثلا مهم نمیشمرند و یک چیزی بسیار مهم است استاد که من فکر میکنم باید همه تماشابینان دانند که وقتی که حکم قتل شیرین شاه تیمور رو اعلان میکنند، یعنی وقت میدهند که در دوام اگر خطا نکنم 24 یا 72 ساعت تمام اهل بیت شیرین شاه تیمور باید همان زادگاه خود را حتما باید ترک کنند. لیکن ببینید که شما از نقطه نظر سیاسی خیلی خوب استاد از ما بهتر میدونید که راهبری دولت در فرودگاه رفتن و مشتی خاک را قبول کردن و سری تعظیم فرود آوردن یک بسیار هم یک این از نقطه نظری مثلا تحلیل سیاسی یک خیلی یک مسئله بسیار مهم است که به هر سیاستمدار این کارو نمی کند. و استاد همین گونه تشبس‌های در آخر می‌خواستیم سوالی ما همین است که همین گونه تشبس‌های پیشوای معظم ملت در تقویت و تحکیم خودشناسی خودآگاهی ملی چگونه نقش داشته می‌تواند؟ در حقیقت مسئله برگرداندن خاک مشتی از قبر جاهای یا جاهای آنجایی که اونا قتل شدن و در متاسفانه به خاطر ملت به خاطر صاحب دولت شدن، وقت اثبات کرد که هر نفری که با صداقت بلند برای ملتش، برای مردمش، برای دولتش خدمت میکند، با گذشت وقت اونها قدر کرده میشوند. و این البته یک رویداد مهم هست، من فکر میکنم در پیشروی 35 سالگی استقلال دولتی و با مقصد تحکیم صاحب استقلال دولتی برای بلند برداشتن افتخار ملی، برای تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، این یکی از من فکر میکنم باید عامل مهم برای هر یک ما شما باشد، برای اینکه این رمز اون که ما واقعا هر یک نفری که برای همین ملت و همین دولت صاحب استقلالی آن، برای وحدت آن، یگانگی آن تلاش کرده، همیشه با آنها هم اجر میگذاریم، اجر معین و هم قدر اونها میرسیم. بنابر همین امروز وقت اون رسیده است که ما هر کاری که برای همین جامعه، برای همین دولت میکنیم باید اون با یک صداقتی بلند باشد. یعنی امروز ما با عمل خود ما باید اثبات کنیم که همین وطن، همین سرزمین دوست می‌داریم. چون که در بالا گفتیم که مضمون مندرجه اندیشه ملی پیش از ما از صدقاً دوست داشتن وطن باید آغاز شود. و سوال میشد که چرا ما باید همین وطن دوست داریم؟ یعنی گاه و وقتا هستن اندیشه هایی که خب هر جایی که مردم میرند اونجا گویا که برای اونها باید وطن باشد. نه، اگر شما نظر کنید چقدر خلق‌ها هست در دنیا که اونها به سعادت و خوشبختی نمیرسند. چرا؟ چون که اونها صاحب دولت نیستند. ما ارمان خودمون، مقصد خودمون، هدف خودمون با دست خودمون امروز معین میکنیم و در همین مرحله بسیار هم حساس که ما هم در روند همین تحکیم بخشنی پایه‌های صاحب استقلال دولت ملی خود هستیم. در همین روند برای همه ما این البته کار و پیکاری که گذشته های ما کردن در همین سمت، چی نفرایی که مثلا شیرین شاه تیمور، نصرت الله مخزوم و دیگر بزرگایی که در همین سمت کردن، همه آن شهادت آن است که تنها با همین صداقت بلند کار و فعالیت کردن به ما امکان میدهد که ما جامعه خودمون، استقلالیت، زبان، فرهنگ، ارزش‌های ملی خودمون حفظ کنیم. بنابر همین ما چنانی که در بالا هم گفتیم، همین مرحله یک مرحله بسیار هم مهم و تاریخی برای گفتم که یک شانس تاریخی است برای ما که همین دولت خودمون از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، فرهنگی بسیار هم پر اقتدار نماییم.
чунки мо ҳамаи замина барои анами рушду тараққиёт дорем. Фақат барои мо дар ҳамин шабу рӯзҳо он чизе ки намерасад ин анамин ифтихор. ифтихор ки мо ҳамин соҳиби истиқлол ҳастем. Ин бисёр мо агар аз истиқлолияти худ ифтихор карда натонем, аз гузаштаи худ ифтихор карда натонем ки чӣ қадар шахсиятҳову чӣ қадар масалан корҳои арзишманда дар таърих кардем, мо албатта имрӯз қавӣ буда наметонем. инсон фақат бо дастовардҳои иқтисодӣ қавӣ буда наметонад. инсон мо дар ҳамин андешаи миллӣ бояд яъне зербинои ҳамин андешаи миллӣ бояд маънавиёти мо бошад, ки мо бояд бо ифтихор гӯем ки мо гузаштаи пурифтихор доштем ва аз дастовардҳои соҳибистиқлолӣ бояд дуруст баҳраманд шуда бошем. яъне мо афсӯс ҳастанд нафароне ки то ҳол дастовардҳои соҳибистиқлолӣ бо як чашми кам назар мекунанд, бо як камбинӣ назар мекунанд, мегӯянд хай бояд ҳамин хел бошад. лекин хеле чизҳо бояд ҳамин хел нест. барои он ки масалан як дастовардҳо шавад, шумо нигоҳ кунед чӣ қадар нафарони зиёд дар ҳамин сон худашона масалан заҳмат мекашанд, талош мекунанд, кӯшиш мекунанд. ё солҳои 90 вақте ки эҳтимоли масалан аз харитаи ҷаҳон хуб ҳамин нест шудани ҳамин Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол буд. бинед мо агар ҳамин ҳодиса худоё накарда мешуд, мо имрӯз ҳамчун миллати тоҷик дар дунё ҳамчун соҳиби давлат набуд. пароканда дар чанд кишвар зиндагӣ мекардем. мо имрӯз дар ҳамин студия ҳамин хел дар бораи андешаи миллӣ, дар бораи давлату истиқлолияту дар бораи ташаббусот дига сухан намекардем. мо вақте дар бораи ташаббусҳои ҷаҳонӣ мегӯем, дар бораи сухан дар бораи тоҷик мерад. гӯд анамун давлат, анамун миллат, анамун роҳбари давлате дорад ки онҳо ҳамин масъалаҳои пешниҳод кардааст. ё мана агар мо шоҳиди он будем чанде пеш намояндаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид ва пешвои миллат ҷоизаи анамин донишгоҳа вобаста ба ҳамун ташаббусҳои Тоҷикистон дар бораи таҳкими 10-солаи сулҳ ба хотири наслҳои оянда ё масалан ҳамун кори таърихии пешвои миллат барои эъломияи сулҳи Хуҷанд, яъне ҳаллу фасли масъалаҳои сарҳадии се давлат. ин бовар кунед дар дунё ин қадар мушкилоҳои сиёсӣ хурде ҳаст ки онҳо 10 солаҳо ҳал карда наметавонанд. аммо ғайрат, талош, кӯшиш, дурбинӣ ва хиради пешвои миллат буд ки ин масъала ҳаллу фасли худашро ёфт. аз як минтақаи бисёр ҳам пурхатар ба як минтақаи амн ин минтақаҳо масалан табдил ёфт. имрӯз мардуми мо дар як шароити осоишта кору фаъолият мекунад. ё он коре ки мо масалан сулҳе ки соли 1997 созишномаи сулҳ ба даст овардем, инам аз бо гузашти солҳо бисёре аз созмонҳои байналмилалӣ эътироф карданд ки ҳамин сулҳ, ҳамин модели сулҳ як модели бисёр ҳам нодир аст. чун хеле мо дар дунё давлатҳое дорем ки анамин наметавонанд масалан намояндагони халқу миллатҳои гуногуне ки зиндагӣ мекунанд ба як созиш, ба як масалан мувофиқа омада наметавонанд ва як давлати худашона пояҳои давлати худашона масалан дуруст устувору собит барои пешрафт шароит карда натонистанд ва ҳоло ҳам дар онҷо дохили онҳо ҷангҳову низоъҳо рафта истодааст. барои ҳамин ман фикр мекунам агар мо ақли солим дошта бошем, агар 35 соли саҳифаи таърихи соҳибистиқлолӣ агар шумо варақ занед, огоҳона агар мо варақ занем, мо албатта аз имрӯза дастовардҳо бисёр ҳам ифтихор мекунем ва ҳам ба қадри анамин соҳибистиқлолӣ мерасем. ақоли мо ҳазорсолаҳои пеши мо дар бораи сухан накардем ки агарчи барои андешаи миллии мо донистани таърихи гузашта ба ҳайси ҳамчун як ифтихор пайдо кардан аз он таърих барои мо муҳим аст. бинобар ҳамин мо воқеан бисёр ҳам мардуми саодатманд ҳастем ки дар ҳамин ҳазораи 21 дар таърихи ҷаҳонӣ давлати соҳибистиқлол дорем. давлати мо аъзои бисёре аз ташкилотҳои минтақавию байналмилӣ аст ва дар созмони милали муттаҳид ҳамчун як давлати ташаббускор мешиносанд. дар ҳамин вақт ман фикр мекунам мо истиқлолу ягонагии худро ҳифз мекунем ва албатта маҳз сарҷамъии мардум ин пояи асосии ҳам ҳифз кардани истиқлолият ва ҳам замина барои рушди оянда мебошад. ташаккури зиёд устоди азиз, саломат бошед. ман бори дигар аз фурсати ба даст омада аз номи худ, аз номи масъулин ва аз номи тамошобинони барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа устоди азиз барои иштирок ва бисёр ҳам андешаҳои
سازنده و تاثیربخش به شما تشکر میگم. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه به انجام میرسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.